कहते हैं किस्मत इंसान को उसकी अतीत से कभी दूर नहीं जाने देते और जब वो अतीत लौटते हैं तब वो कहानी सिर्फ बदलेगी नहीं बल्कि जंग बन जाते हैं। कानून की किताबों में मेरा नाम नहीं मिलेगा लेकिन इस शहर के हर कोने में मेरी हुकूमत लिखे है। खाনের পরবর্তী চলচ্চিত্র কিন নিয়ে ট্রেলার চলছে। এই ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে তার কন্যা সুহানা খানও অভিনয় করবেন। সুজয় ঘোষ পরিচালিত এই ছবিতে মেন্টর ও শিষ্যের মধ্যে এক বিপজ্জনক যাত্রার গল্প তুলে ধরা হয়েছে। कहते हैं किस्मत इंसान को उसकी अतीत से कभी दूर नहीं जाने देते और जब वो अतीत लौटते हैं तब वो कहानी सिर्फ बदलेगी नहीं बल्कि जंग बन जाते हैं। कानून की किताबों में मेरा नाम नहीं मिलेगा लेकिन इस शहर के हर कोने में मेरी हुकूमत लिखे है। শাহরুখ খানের পরবর্তী চলচ্চিত্র কিন নিয়ে ট্রেলার চলছে। এই ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে তার কন্যা সুহানা খানও অভিনয় করবেন। সুজয় ঘোষ পরিচালিত এই ছবিতে মেন্টর ও শিষ্যের মধ্যে এক বিপজ্জনক যাত্রার গল্প তুলে ধরা হয়েছে।